अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से आपसे मुखातिब हैं और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब। आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम दिन था। आज बेंच में जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। आज एक वकील साहब ने जो चढ़ाई की है, कहा जाता है कि उसने अपना केस ख़राब कर दिया, लेकिन केस था मिलिट्री ट्रायल कोर्ट का, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल में नहीं हो सकता। इसको लेकर आज तहस नहस कर दिया है साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब के जो वकील हैं उन्होंने, और जजेस को भी आज उसने लाजवाब किया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि केस ख़राब कर दिया वकील साहब ने अपना, क्या कहते हैं आप? आज क्या क्या हुआ कोर्ट में? बहुत शुक्रिया आबिद अंदलीब साहब। इससे पहले कि मैं ख्वाजा अहमद हसन जो वकील हैं जवाद एस ख्वाजा के उनकी बात पर आऊँ, उससे कबल उनके दलाइल शुरू होने से कबल जब ख्वाजा हारिस साहब दलाइल दे रहे थे जो वज़ारत दफ़ा के वकील हैं, तो मैं समझता हूँ कि 9 मई का जो मामला था उसके परखच्चे उड़ा दिए थे जस्टिस अहसन अजहर रिजवी ने। वो ऑब्जर्वेशन देकर कि ये बताया जाए कि GHQ हमला केस जब हमला हुआ था तो उस वक़्त उन मुल्ज़मान का ट्रायल कहाँ हुआ था, ये बताया जाए अदालत को कि फैसल एयर बेस और कामरा पर जो हमला हुआ था तो उन मुल्ज़मान का ट्रायल कहाँ हुआ था, ये बताया जाए अदालत को कि 2 मिलियन त्यारे अरबों रुपए के तबाह बर्बाद किए गए, उनका ट्रायल कहाँ हुआ था, जिसका जवाब वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस साहब के पास नहीं था। मैं समझता हूँ ये तो ख्वाजा अहमद हसन साहब ने तो बाद में आकर अपने दलाइल शुरू किए ना। फिर उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब ने यह बताया जी कि मैं पूछकर आपको बताऊंगा, अदालत को आगाह करूंगा, अहम इंस्ट्रक्शन लेकर, हदायत लेकर। लेकिन आज़ाद बात फिर आपको पता है कि जो ख्वाजा हारिस साहब की हमारी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है, वो हाफ़िज़ रिकॉर्ड गुफ्तगू हम नहीं करेंगे जो उन्होंने बताया है, क्योंकि लेकिन वो कौंसल है, वो वहाँ पर केस लड़ रहे हैं और जो कुछ उन्होंने किया। और वैसे मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ उनकी जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें सुन के कि ऐसा भी होता है पाकिस्तान। नहीं आबिद साहब, पता है क्या होता है जी, एक देखें, एक वकील जो होता है ना वो हर तरफ से केस लड़ सकता है। कोई भी प्रोफेशनल वकील है ना, वो केस हर तरफ से लड़ सकता है, उसके अपने पर्सनल व्यूज कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब वो केस लेता है ना, फिर अब आज की बात वहां जाकर वो कुछ अच्छा, फिर जब ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल मुकम्मल किए तो सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब जो बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से जी कि हम इसको ले रहे हैं, मैं दलाइल दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि ये बताइए कि बलूचिस्तान हुकूमत इसमें फरीक भी है नहीं, अगर है फरीक तो एडवोकेट जनरल का जो आपने ऑफिस खोला हुआ है वहां पे उसको बंद कर दे। आप क्यों प्राइवेट वकील लेकर आ रहे हैं? उसका जवाब तो खैर उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा जी कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि हम ख्वाजा हारिस साहब के दिए गए दलाइल को अपना लेते हैं, और सिकंदर बशीर मोहम्मद भी ने ये कहा, शुदा फाउंडेशन के वकील ने भी यही कहा। लेकिन उससे पहले एक आज और बड़ा अहम जो मुद्दा आया, जो अहम बात आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो ये थी कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जी कि गुज़रे रोज मैंने एक बात की थी, यहाँ पर मीडिया के हमारे दोस्त जो थे उन्होंने उसको गलत इंटरप्रिएट किया, गलत उसे रिपोर्ट किया, मैंने ये बात नहीं की थी और अपनी बात से मुकर गए, बात उन्होंने वही की। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे रिटायर्ड जज का फोन आया। अब रिटायर्ड तो कौम को बताए ना यार, रिटायर्ड जज का वैसे क्या ताल्लुक हो सकता है सोचने की बात। एक ऐसा केस जिसकी प्रोसीडिंग इनफील्ड हो, जारी हो, उसके ऊपर रिटायर्ड जज फोन करके आपको फोन करके उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करे, क्यों? वो बात उनकी कौम को ये बताया जाए। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है यार, मेरा सवाल ये है, मैं बस हद एहतराम जस्टिस जमाल मंदोखेल था पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से, क्योंकि मैं टैक्स देता हूँ, मेरे टैक्स के पैसों से जनाब सैलरी लेते हैं, कोर्ट चलती है। मैं सवाल पूछ सकता हूँ सर, सवाल ये भी है कि वो कौन सा जज, ये कौम को बताए ना, ये कौम को बताए ना, ये मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि रिटायर्ड जजेस ने आपको फोन किया, उन्हें क्यों जरूरत पड़ी, और किसने फोन किया आपको और क्या कहा, ये कौम को बताया जाए ना। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, इल्तमास करता हूँ कि आप ये कौम को बताएं, कौम जानना चाहती है ना। बेसिकली उन्होंने जो बात की थी कि 8 जजेस का फैसला 2 लोग नहीं मानते, उसका वही मतलब था जो मखसूस सीटों वाला है, बाकी खैर तो वो वही था ना। अगले रोज जो समाअत हुई थी, यानी गुज़श्ता से व्यवस्था रोज जो समाअत हुई थी, उसमें 7 जज थे ना यार, उसमें 8 तो नहीं थे ना, 8 जज तो उसमें तो मखसूस नशिस्तों वाले केस में थे ना, और जो 2 लोग थे वो कौन से थे? वो यू टर्न ले लिया जमाल खान साहब ने। खैर आगे बढ़े, आज क्या बताएं? आज वो ख्वाजा अहमद हसन साहब ने जब अपने दलाइल देना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि देखें जी, मुकदमा ये नहीं कि जो मुल्ज़मान है नायत मई वाले
انہیں چھوڑ دیا جائے. معاملہ یہ ہے, مقدمہ یہ ہے کہ سیولینز کا فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل وہ نہیں ہو سکتا, یہ انہوں نے اپنے دلائل میں کہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 54 سال سے سیولین کا یہاں پر ٹرائل ہو رہا ہے, یہ سلسلہ تو رکنا چاہیے نا. اس موقع پر جسٹس مسرت الالی نے ایک بڑا عام سوال اٹھایا, اور وہ سوال بالکل آئینی اور قانونی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو سیولین اور آرمڈ فورسز, اس میں تو فرق ہونا چاہیے نا, اس میں فرق کیوں نہیں ہے؟ بالکل اس میں تو فرق ہونا چاہیے نا. یہ انہوں نے سوال اٹھایا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ کیا کسی 9 مئی کے ملزم نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو پڑھا. یہ جسٹس نعیم اختر افغان کی طرف سے بات کی گئی, لیکن جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ بھی بات کی کہ میں جب سپریم کورٹ اپنے بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو وہاں پر معاملات جو ہے وہ میرے سامنے آتے تھے, تو میں اپیل جب وہ میرے سامنے آتی تھی تو میں ریکارڈ بھی منگواتا تھا, وہ ریکارڈ بھی دیتے ہوتے تھے. لیکن جسٹس مسرت الالی نے اس موقع پر ایک اور سوال اٹھایا نا, کیا سیولینز اور یونیفارمڈ, یہ لفظ استعمال کیا ہوا, میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ فوجی سول جرم کرے تو اس کو تو سارے حقوق ملتے ہیں, فوجی سول جرم کرے تو اس کو, یہ جسٹس مسرت الالی کا کہنا تھا. خواجہ احمد حسن نے کہا کہ کلبھوشن یادو کو قانون سازی کے ذریعے ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا گیا, عام شہریوں کو تو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق بھی نہیں دیا جاتا. یہ بڑی بات ہے. کلبھوشن یادو کو جو دشمن ہے, جس نے اٹیک کیا, کتنے بلنے مروا سازی کی گئی یہاں پر, اور اسے ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا گیا. لیکن عام جو سیولین جن کا ٹرائل ہو رہا ہے ملٹری عدالتوں میں, ان کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا جاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ان ملزمان کو مجرمان بنا کر جب جیلوں میں بھیجا گیا تو یہاں پر احسان نیازی کے جو والد ہیں حفیظ اللہ نیازی, وہ روئے تھے آ کے, وہ یہاں پر روئے تھے. انہوں نے ایک بات کی تھی, عدالت کو بتایا تھا, عدالت کو یہ بتایا تھا کہ بڑا خوفناک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جن بیرکوں میں یہ لوگ بند ہیں نا, وہ جیل کے اندر بھی سب جیل ہے. ان بیرکوں کے باہر پیرا ملٹری فورسز کے لوگ کھڑے ہیں, وہ ان سے ملنے نہیں دے رہے انہیں. اور جب کوئی وکیل جاتا ہے کہ میں نے آمنے جا کر ان سے وکالت نامے پر سگنیچر کروانے ہیں, تو وہ بھی انہیں سگنیچر نہیں کرنے دیے جا رہے تھے. جسٹس جمال مندوخیل نے بھی ایک بڑی اہم نقطہ اٹھایا کہ عام شہریوں کو تو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق بھی نہیں دیا جاتا, سیولین فوجی کے ساتھ مل کر جرم کرے تو کیا ٹرائل نہیں ہوگا. یہ اس وقت انہوں نے یہ سوال اٹھایا, جس پر وکیل احمد حسین خواجہ, جو جواد خواجہ کے وکیل, انہوں نے کہا کہ کل اگر تمام جرائم کو آرمی ایکٹ میں شامل کیا گیا تو پھر صورت میں کیا ہوگا. یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس سوال کا جواب عدالت کے پاس تو نہیں ہے نا, کسی کے پاس نہیں ہے. سیولینز کے ٹرائل کو درست کہنے کے لیے کہنا ہوگا کہ تمام بنیادی حقوق اس ٹرائل میں محفوظ ہیں, لیکن نہیں. آپ کو پتہ ہے کل جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو میں نے ایک اور بات کل عدالت کے سامنے یہ عقدہ کھلا تھا. آپ ٹرائل کورٹ کور کرتے ہیں, گوان پر جو جرا ہوتی ہے وہ تو کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے گواہ, بالکل, اور وکیل روشنوں پر کھڑا ہوتا ہے, وہاں اسے جج سامنے بیٹھا ہوتا ہے, پیچھے میڈیا ہوتا ہے, وہ اسے بیٹھ کر اسے ڈائریکٹلی وہ کراس ایگزامینیشن سوال جواب کرتا ہے. کل یہاں پر ایک اور بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سامنے عقدہ کھلا کہ جو گواہ فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے نا, وکیل ڈائریکٹلی اسے سوال نہیں کر سکتا, وہ تھرو بینچ. آپ جج صاحب کو سوال کریں گے, وہ گواہ کو بتائے گا, گواہ جواب دے گا, وہ جج کو دے گا, پھر وہ ٹریول کرتے رہے گی. یہ دنیا کی کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں ایسا سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں کہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری تو خیر اس میں ہم بھی آتے ہیں, کوئی افریقن کنٹری لے لیں آپ, موزمبیق ہو گیا, کوئی سوڈان ہو گیا, گانا ہو گیا, کوئی اس طرح کے وہ کوئی ٹاٹا پوڈا ہو گیا, کوئی اس طرح کے جو ممالک ہیں, ان ممالک میں یہ ہوتا ہے. لیکن دنیا کے کسی, ہم نے یہ نظام کہاں سے لیا تھا, برٹن سے لیا تھا. برٹن میں آپ کو بتاتا ہوں, آج بھی وہاں پر جب کسی کا ملٹری, وہاں تو تصور ہی نہیں ہے نا, کنسپٹ ہی نہیں ہے, لیکن اگر ہو نا تو کسی فوجی کا, میں فوجی کی بات کر رہا ہوں, کہ کسی وہاں کی کسی اس کے ملٹری کورٹ میں کسی فوجی کا بھی ٹرائل ہوتا ہے تو سیولین جج وہاں جاتے ہیں, وہ ان کو وہاں لیا جاتا ہے. یہاں پر تو ہماری عدالتوں میں سیولین کا تو جانے کا کنسپٹ ہی نہیں. سارے سیولین عدالتوں میں بھی جج بیچارے جو ہے وہ ہو گئے, ہمارے سیولین عدالتوں میں جو جج ابھی دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ یہ 26ویں آئینی ترمیم لانے کے بعد ایک خبر ہے اس پہ,
तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए अच्छी खबर ये है कि मुझे आज की जो पेश थी ना, उससे ये लगता है कि ये खत्म हो रही है, ये खत्म हो रहा है। और ये इमरान खान का कोई ये सब एक झांसा था कि मिलिट्री ट्रायल कर देंगे और वो बहुत खौफनाक हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, बल्कि ये जो ट्रायल हुआ है, मुझे लगता है ये सब उड़ने जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये अंडू होगा। और मैं आपको बताऊं कि वो सेक्शन 2D और 1D वो बरकरार रहेगी। लेकिन एक और बात आप बताऊं, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनरल सरफराज डोगर, यार जनरल नहीं, नाम निकल गया, जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट से, नो कमेंट्स। लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें वहाँ सीनियरिटी पर वो 15वें नंबर पर है, उन्हें यहाँ पर इस्लामाबाद 15वें 10वें 15वें नंबर पर है। सरफराज डोगर कंफर्म है, कंफर्म है, ठीक है, 15वें नंबर पर है। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, देखना यार फेक न्यूज़ ना हो जाए। फेक न्यूज़ नहीं है, 15वें नंबर पर है। मैं मैंने देखी हुई है 15वें पे भी है। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनसे वो सीनियर है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ बहुत सख्त बगावत हो रही है। मैं आपको ये समरी जो है वो मूव शुव की जा रही है। लेकिन जो परले रोज जस्टिस मोहसिन कियानी साहब का जो खिताब था, वो खिताब उनका अकेले का खिताब नहीं था, उसमें पीछे 7 जजेस थे खड़े, जो उनका खिताब था कि हम डेपुटेशन पर आए, किसी को नहीं मानेंगे इस्लामाबाद। और यार वैसे भी नहीं होता, हमारी यूनिवर्सिटी में भी अगर कोई डिपुटेशन के ऊपर वीसी आ जाता है ना तो प्रोफेसर खड़े हो जाते हैं। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मजाक तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तो कुछ भी हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई कि जो यहाँ पर जो कोर्ट पैकिंग कोड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वर्ड इस्तेमाल किया गया। अब वो तो यही है नाज़रीन, वो आप थोड़ा सा आपको बता दें कि पैकिंग कोड, अक्सर मुझे ये कहते हैं आबद साहब, कल किसी ने मुझे एक फ़ोन किया यार, किसी बंदे ने, कि आप टेक्निकलिटीज़ में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, आसान अल्फाज में समझाया करें। ये पैकिंग कोड से मुराद ये है कि नंबर गेम बराबर करना, कि 26वीं आईनी तरमीम पर नोटिस जारी, बराबर नहीं करना, आपने नंबर ज्यादा करना। 26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही है, नोटिस जारी हो चुके हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर 12 जज भर्ती करें, 10 जज भर्ती करें, अपना नंबर ज्यादा बढ़ाए, फिर फुल कोर्ट बनेगी। ये नहीं है 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट जरूर बनेगी, लेकिन वो अपने जज लाने के बाद। क्योंकि वो नाज़रीन कहने का मतलब ये कि अभी 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट में, और जब 10 जज हो जाएंगे और इसमें तो ये 27 हो जाएंगे। उसके बाद कहा जाएगा कि आपको फुल कोर्ट दे देते हैं। वो फुल कोर्ट होगी, वो ऐसी फुल कोर्ट बनेगी जिसमें अक्सरियत जो होगी, जो ताकतवर हल्के चाहते होंगे, वो फैसला आएगा, और ये इस तरह से कोर्ट पैकिंग हो जाएगी। हमें इजाज़त दीजिए।